بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. الله ما شاء الله. فاجتباه ربه ما شاء الله. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. सब हजरात बैठ जाएं। माशाअल्लाह, अल्लाह का कलाम सुनो, ऐसे समझो अल्लाह की तरफ से अभी आपके दिलों पर उतर रहा है। सब बैठ जाओ, जहाँ खड़े हैं सब बैठ कर अल्लाह का कलाम सुनो। अल्लाह भी देख रहे हैं कि मेरे कलाम को ये किस ज़ौक़ से सुनते हैं। अल्लाह के कलाम को सुनने के लिए बैठ जाओ। जामिया या आप हजरात का ये लाखों रुपए का खर्चा, सारी मेहनत, शैतान चाहता है कि आखिर में 1 सेकंड में ज़ाय करा दूं। सब बैठो और पूरी तवज्जो के साथ वइज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू। फ़र्ज है कि खामोश होकर कुरान मजीद को सुनो। और आगे मेहमान, वो भी तो कुरान और हदीस सुनाने वाले आ रहे हैं। ज़हन बना लो, इंशाअल्लाह सुबह की नमाज को घंटा डेढ़ रहता है, इंशाअल्लाह इकट्ठे फारिग होंगे। सब साथी जो खड़े हैं वो तशरीफ़ रखें, बैठ जाएं माशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे माशाअल्लाह। وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم.
لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. سبحان الله ما شاء الله. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ما شاء الله. ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. بسم الله الرحمن
كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية ما شاء الله فهل ترى لهم